أرسط زينة أبهاجرنا كفاوريكا بيرا ميلوتون الكلاو مستأرقن وصائي زخونا أغلقلوت زه فاوريكا كمزيلة من جتا تلبجن هاجر حماسين أرقاقيتهم أب سودان عدوات جهادوان إسلاموان بزكايدو نايدرون دبدب سوسان سلستن سلمون سبات تغطيلهم جرمن كابز حلفة عامت ورح قنبوت كسابلومي أبدوباتا 30,000 سدتنياتات كم زملست منغستي إتهاجر حبيرون لباوي سلامتانا تقبلون كبراتي تعذبتي إزي تلبجن هاجر حماسينيو زيناتات إزعلا سأربالكم دانايتي ميكيلي نغتكة تتلو عدميو ناب زرزر زينا تسهجرو أب هاجرنا كفاوريكا بيرا ميلوتن الكلاو مستأرقن وصائي زخونا أغلقلوت زه فاوريكا كمزيلة من جتا تلبجن هاجر حماسين أرقاقيتهم لومي أب هاجرنا من إسياتنا بسنة سراح أبوتاتنا دما بتسفا بمقراض أب أبيات مستأرق كساتيو يمسيو اللو مبزحتو جيزي أبسمرا بيرا زركب بزي مخانو دما اتاوتو زي تتأفى أرقي بعصرة نقفة نحاد بيكيري بمجزاء كمن سيات كساب عبيتي أبوتاتنا تأجمن شجرن هاجرنا متصوارتا ساينوم أمست تعاقبهم بأرقي الكولن حريرهم يركبهم أزي أبا شحن شعاتة 239 تهانيتو أغلقلوت زجمرة فاوريكا بيرا انداميلوتي أبزقوان دما بأسمرا بيرا زتوع فاوريكا عندنتاوي إساس نقولو أب هاجرنا زركب فاوريكاتاتن كالوت أغلقلوت زهبو تكالات كعنون كعاتون سلامتايو ناز فاوريكا كم كالوت تكال كعاتو زيد اللي يزبل حتو كان العل جدا يخون مهاتو أب هاجرنا كل مداوي أغلقلوت دو كاب زبل 10 عامتا أوصيرو كابقع فاوريكا أريكا أسمرا نحنت معالتي تواريطة أيتفلتن እዚ ድማ ብቐጥታ እቶት እቲ ፋብሪካ ቢራን ኣረቅን ናብ ካዝና አንድነታዊ ኢሳያስ ዝኣቱ ክኸውንን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋትናን ኣቦታትናን ብኣልኮል ሓሪሮም ኣእምሮኦም ከኣደንዚዙ ልሙሳት ኮይኖም ብሂወቶም እንዳሃለዉ ምዉታት ክኾኑ ስለዝተደለየ እዩ ኢሳያስ ነቲ አንድነታዊ ሕልሙ ተግባራዊ ንምግባር ንህዝብና ፅሩይ ዝስተ ማይ ከልኪሉ መድሃኒትን ሕክምናን ዓፅዩ ከብዱ ዝዕንግለላ ባኒ ከይተረፈ ብክቦን ሪጋ ተሰሪዑ ክረኽባ እናሰርሐ كم أرقن كالوت الكلاو مستات أب أبيات مستك نزدل خيو كرستي مفقاد مبار مرأيا أب حزبنا زلوه نعقتن صلانيوم حزبنا بدخنتن تسفا مسألن عقلو تصبيبو بفلاي أبوتاتنا تسفا سينام أب أبيات بيت مستك أزينو مرأي معالتاوي تريو كوين الله لحداق يمكن إذا كل زحلفت انتاتن مكران جنك انزبق على أوان باتحيوم إذا جنبيرنا يزلنا نايتلبجن فانوا بغندو حزبنا تسفو أماليسو نابت دحرينا زنبرا لباوي دستان في السهان رهوان نملاسيوم أبي السودان عدوات جهادوان إسلاموان بزكايدو نايدرون دبدب سوسان سلستن سلموان سبات تقتلهم اتام بألنتاوي إسياس أفوركن إسلامو إيرانز دقافو ناي سودان جهادوان حيلتات بزكايدو نايدرون متقعتي سوسان سلستن سلموان زيقاتات تقتلهم 110 سلستن دما كمزو قصلو ناي محمد دقالو ناي لفنت منغستي أبزوت أو مقلاتي أردي اللهم بمسرد اتي مقلاتي اتا آرمينن جاكانن ناي سودان إسلامو جهادو حيلي أب هوسبيتال العادين بزكايدو دبداب 39 عبيتن هزاناتن زركبوهم أبتي هوسبيتال زنبورو بيتسب اتم تحكمتن كم زموتو حبيرون بزحاتون هلاواتهم أطفئهم كم زلو دما كفلت تخائل اللوم بتوسخي أب كتما الفاشار أبعداقا بزكايدو نايدرون دبداب دما 23 سبات كموتو انكالو 35 قوسيلام يم لفنت منغستي اتناي سودان جهاداو اسلامو حيلي እዚ ኩሉ ጨፍጫፍ እናካይደ እንከሎ ማሕበረሰብ ዓለም ስቕታ መምራፁ ገለ ስጉምቲ ዘይምውሳዱን ብትሪ ወቂሱም እቲ ኣብ ካርቱም ዘሎ ጀሃዳዊ ዕጡቕ ተሓታቲ ምዃኑ ድማ ኣስሚሩሉ ወሲኹ ድማ ሰራዊት ኣዋፊሩ ዘስካሕክሕ ገበናት ይፍፅም ምህላው ኣብሪሁም ብመጠን እቲ ዝፍፀም ዘሎ ገበናት ድማ ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ኣተሓሳሲቡ እቲ ኣብ ካርቱም ዘሎ እስላማዊ ጀሃድ ከምዚ ምግባሩ كعوت أيكلني زبالة اتناي لفنت منغستي إذناي حزب السودان كانسر زخونة جهاداو حيلي كساب زوجات زكايدو قالسي كسام موداتا أحيلو كامس قطلو أسمير اللوم أب سودان أب شحن شعاتا 289 ناب سلطان زمتة إسلامو جهاد علامو أب سودان بوانق عرب شارعة زمرح منغستي متكاليم إذا قبراون المقبار دما 30 عامت ملو دوبون معرابن سودان زركبو تسألمت السوداناوين كبيت مصنات عليتن جفجافن كايد مصنحو يفلت كابزي بتوسخ السودان مع اندريتن مجاجحيتن جهادوان اسلام كتكون جيروايم كون وصيتوخا اسامه بن لادن ابشحن 991 ناب سودان بممصا او كوينو مرببات يزرغح منبارو زرسا ايكونن ازوم ناي جهاد اسلاموان حيلتات نزوم ناي اتا جهاديست اسلام بمعطاقن بمسلطانن ون بزحات تغنيا كم زقتلون اوالدنا كم زعمصون يفلط
እዞም ጅሃዳውያን ኣብ 2019 ብህዝባዊ ናዕቢ ካብ ስልጣኑ ዋላ እኳ እንተተዓለዉ ኣብ 2023 ኣብ መንጎ አልቡርሃንን መሐመድ ሐምዳን ደጋሎን ኩናት ምስ ተወልዐ ግን ብሓገዝ እስላማዊት ኢራንን አንድነታዊ ኢሳያስን ዳግማይ ናብ ስልጣን ተመሊሶም እዮም። እቲ ሓሳውን መደናገርን ኢሳያስ እዞም ጅሃዳውያን እስላም ናብ ስልጣን ክመፁ ኣሽሓት ምልሻታት ከም ዘሰልጥነሎም ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብአልጃካሚ ዝምርሑ 50,000 ጅሃዳውያን ምልሻታት ምብራቅ ሱዳን ከምኡውን ምልሻታት ዳርፉር ምስልጣኑ ዝርስዕ ኣይኮነን። الموقف الإريتري وموقف الرئيس الإريتري مع السودان موقف لا ينسى أبدا. إسياس أفورقي أب تاريخ السودان زرسع يكونن ياسير عطاز بهال مرحي نإسياس نظم تزريم دلو سودانوان سدتنياتات كرئيم مسبلو نسهم سدتنيات يكونن أب هاقروم يوم دلو أيتشاقلو لنا إسياس أنا جنرال مناون ناب إسياس كيرنا بعلو إسياس نسودان كقال سلائي إلنا أب قدمينا أب إرترا كتعلم تدليخم بوزعيتاتي بعلي كعلم ركميه كم إلكا نقل برهان تزاربو كله حزب المنقسن إرترا بسخال لنا إلو ملأختي ونا حجي جنرال مناوي أب إرترا خيدو سراويتي علم الله سودانيين يوم سياسة فرقي دل ما نازهين دي دل ناس في بلدهم في وطنهم. ካብ ዝተወሰኺ እቶም ጅሃዳውያን ምልሻታት ሱዳን ዕድቅን ስንቅን ብምቅባል ኣብቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ጨፍጫፍ ምጽናት ዓሊት ይሳተፍ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ውሕዳን ዱርዚ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ደው ንምባል ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ትሕተ ቅርፂ ሶርያ ናይ ኣየር ድብዳብ ከም ዘካየደ ኣፍሊጡ። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ውሕዳን ዱርዚ ዘነጻጸረ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ከም ዘይዕገሶ ብምግላጽ ሕጂ እውን ንዕኦም ንምክልኻል ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣጠንቂቑ። ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ቃጽ ብወገኑ መንግስቲ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ውሕዳን ዱርዚ ደላዩ ክገብር ኣይነፍቅድን ኢና ኣድላይ ተኮይኑ ግን እቲ መጥቃዕቲ ኣሒልና ክንቅጽሎ ኢና ክብል ኣጠንቂቑ። ከምቲ ኣብ ኩለን ሃገራት ኣስላም ኣብ ልዕሊ ውሕዳን ዝፍጸም ጨፍጫፍ ምጽናት ዓሌትን ኣብ ልዕሊ ውሕዳን ዱርዚ እውን ክካየድ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሶርያውያን ኣስላም ኣብ ልዕሊ ዱርዚ ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ 401 ሰባት ምማቶም ዝርስዕ ኣይኮነን። ብተመሳሳሊ ኣብ ልዕሊ ውሕዳን ክርስቲያን ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ክካየድ ጸኒሑ እዩ። ከም ኣካል ናይዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቤት መቅደስ ተፈጸመ ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ 70 ክርስቲያን ሞይቶም እዮም። ኣስላም ቁርኣን ካብ እስልምና ወጻኢ ካፍር ወይ ከዓ ከሓዲ እዩ ኢሉ ስለ ዘምህሮም መዓልታዊ ክርስቲያን ኣይሁድ ብሁዲስ ትከሓዱ ይውዕል ኣለዉ። ደም ክርስቲያን ምስታይ ኣብ ቁርኣን ሓላል ደም ናይ ሓደ መስቀላዊ ደሙ ክሰቲ ኣብ ቁርኣንና ሓላል እዩ ገነት ካኣተኣቱ ማለት ንሕና ኣንቢብና ኢና ንዛረብ ዘለና። ስለዚ ደም ምፍሳስ ናይ ግድን ክህሉ ኣለዎ። ኤርትራ ደም ክጭቁ ክትክእል ኣለዋ። ኤርትራ ብደም ክጭቁ ኣለዋ። ኤርትራ የዝብለካ ብደም ክነጨቁዋ ክንክእል ኣለና። ኤርትራ ሩዋንዳ ክትከውን ኣላ። ንሕና ሙስሊሚን ኢና። ከሊመት አላሁ አክበር ባ ቡምባ አላሁ አክበር ክሳድ ምቁራጽ አላሁ አክበር ብቡምባ ብፍንጃር ስራሕና እዩ። ደም ክርስቲያን ምስታይ ኣብ ቁርኣን ሓላል። ኣብ ግብፂ ዝነብሩ ውሕዳን ክርስቲያን መዓልታዊ ብኣስላም ይቕተሉ፣ መቃብሮም ብዶዘር ክፈርስ ይርአ ኣሎ። ኣብ ኢራን ዝነብሩ ተኸተልቲ ነቢ ዞራስተር እውን መዓልታዊ ኣደራዕን መቕተልትን ይወርዶም እዩ። ኣብ ሃገርና እውን መንእሰያት ትግርኛ በብዝሒ ስለ ዝተሰደዱ ኣስላም ኤርትራ ንካህናት ደብረ ቢዘን ክሃርሙን ንብረት እቲ ገዳም ክቃጽሉን ይውዕል ኣለዎም። ሃገራት ግብፂ፣ ሶርያ፣ ቱርኪ ናይ ክርስቲያን ሃገራት ከም ዝነበራ ዝፍለጥ እዩ። ብወራር ጅሃዳውያን ምስ ተወረራ ግን ናይ ኣስላም ዓድታት ኮይነንን። ህዝቢ ትግርኛ እውን ኣብ ታሪኹ ብሓይልታት ኣስላም ከምኡውን ግራኛ ኣሕመድ ቱርኪ ጀብሃ ተደጋጋሚ ምጽናት ዓሌትን ጨፍጫፍን ተኻይዱሉ እዩ። ጀርመን ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ግንቦት ክሳብ ሎሚ ካብ ዶባታ 30,000 ስደተኛታት ከም ዝመለሰት መንግስቲ እቲ ሃገር ሓቢሩ ኣሎ። ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ጀርመን ኣሌክሳንደር ዶብሬንት ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ መሰል ዕቑባ ዝተነፀጉ ይበዝሑ ስለ ዘለዉ ቁፅፅር ዶባት ግድነት ከም ዝኾነ ኣስሚሩ ኣሎ። እቲ ሚኒስተር ናይ ዶባት ቁፅፅር ኣሓይሎም ከም ዝቕፅሉ ብምዝኽኻር እቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትታት ድማ ንዶባት ኤውሮፓዊ ሕብረት ንምሕላው ከም ዝኾነ ኣረዲኡ።
وحز سدت تنك بزح محبراو شجرات يخون بمهلاو دما هجرات أوروبا أنصار سدتنياتات حيالو سجمتتات يوصل خمس اللواي فلات جرمن كم أكل نايزي أبدوبات سدتنياتات زؤسر لأبيات مأسرتي مداغون معسكر كتسرح كم سنحت كم أون سدتنياتات ناوشت هجراتيوم شجرات كيف ترلا بمسجا أبدوبات طبق وتتصر كتجبر ثاني حيام طاليان بوجناز تترزو سدتنياتات زداغون معسكر أب هجرة ألبانيا خمس سرحت زفلاتيوم قال هجرات أوروبا سدتنياتات بولنتهم نبعدمكم له سمتان متبابعيتات كهبا جاي ميرانا لوا شودن كاب هجران زوج سدتنيا كسب $60 كتب مهنا فليتا دنمارك دما كسب 25,000 يورو غم تخفل بمجلات يذكر بتماسالي عباي بريطانيا قبل على سدتنياتات ترير سجمتات كتوسد ثاني حلا بفرنسا بيلوم نبا هجران زاتو مترازن مأسارن جاي ميرالا أبز حلف عامتون سدتنياتات نبتي أبرواندا سرحته مداغون معسكر كترز سممع مختام يذكر أو أمريكا دما دونالد ترامب دغماي ناب سلطان كاب زملس ندحر ጉዳይ ስደተኛታት እናኸረረኽ ኸይፀን ይሕሎ ክሳብ ሕጂ ብዙሓት ስደተኛታት ናብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኢስትዋኒ ከም ዝተጠረዙ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕጂ እውን ኤርትራውያን ዝርከብዎም ብርክት ዝበሉ ስደተኛታት ብምእሳር ክጥረዝ ይዳለሎ ንዜጋታት ብዙሓት ሃገራት እውን ቪዛ ከይወሃቡ ሙሉእ ብሙሉእ ኣጊድሎም ኣብ ሃገራት ኣሜሪካን ኤሮፓን ኩነታት ስደተኛታት እናኸፍአ ይኸደሉ ኣብ ዘሎ እዋን እቲ ኣብ ፈቆዶ ሃገራት ተበታቲኑ ዝነብር ስደተኛ ህዝብና ግዳይ ምጥራዝን ማእሰርትን ይኸውን ከም ዘሎ ርዱ እዩ ስደት ካብ ስደት ይሐልፍኒው እተነበራው ፍታሕ ግን ነቲ ስደተኛ ዝገብረና ዘሎ አንድነታዊ ኢሳያስ ኣብ ሓጢር ግዜ ካብ ስልጣኑ አሊና ኣብ ዓድና ቁጠባ ፈጢርና ክብረትና መውሓሲዩ እስላማዊት ኢራን ሽበራዊ ገበናት ክትፍጽም ከም ዝጸንሐት ተሓቢሩ ሓደ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ዝቐርብ ናይ ማእከላይ ምብራቕ መርብዕ ሓበሬታ ከም ዝሓበሮ ሞትና ኣሜሪካ ናበለ ዝጉስጉስ እስላማዊ ሽበራዊ ስነ ሓሳብ ሰውራ ኢራን ን48 ዓመታት ሙሉእ ሽበራዊ ትምህርታት ከስፋሕፍሕን ብተላእኽቶ ቢሉ ካልኦት ሽበራዊ ተግባራት ክፍጽምን ከም ዝጸንሐ ኣብ መርብዕ ሓበሬታ መብሪ ዝሰፈረ ጽሑፍ የቃልዕ እስላማዊት ሰውራ ኢራን ኣብ ኣብያተ ትምህርትታት ኣብ ትካላት ሃይማኖትን ጸረ ኣሜሪካ ዝጉስጉሱ ሽበራውያን ጀሃዳውያን ናይ ኣስላም ስነ ሓሳብ ከተስፋሕፍሕ ምጽንሓ እቲ ጽሑፍ የብርህ ዓፈኛ ሰራዊት ኢራን ጀነራል ኣብ ፋዝል ሻካቺ ጸላእቲ ኢራን ዝርከብሉ ፓርክታት መዘናግዒ ቦታትን ዑደተኛ ዝንቀሳቐሱሎም ከባቢታትን መጥቃዕቲ ከም ዝፍጸም መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉ ነይሩ ኣብ መላእ ኣሜሪካ ዝርከቡ ተላእኽቲ ኢራን ዝኾኑ እስላም ንሞት ኣያተላህ ዓሊ ኻሜኒ ስዒቡ ናይ ዝኽሪ መደባት ኣብ ምክያድን ንኢራን ዘለዎም ድጋፍ ኣብ ምግላጽን ከም ዝርከቡ እቲ ዓፈኛ ሽበራዊ እስላማዊ ኢራን ወሲኹ ፈኪሩ ሎሚ ዘበን ማለት እውን ኣብ 2026 ብዝተገብረ ኣብ ስጋት ሽበራዊ ንጥፈታት ኣመልኪቱ ኣብ ኣሜሪካ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ኣብ ኣሜሪካ ክፍጸሙ ዝኽእሉ ሽበራዊ ጎበናት ብቐንዱ ብኢራን ዝፍጸሙ ከም ዝኾኑ የረጋግጽ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብዚ መጽናዕቲ ተደሪኹ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ንኢራንን ንልኡኻት ኢራንን ኣሜሪካ ኣድቂቓ ከም ትፈልጦምን ኩሉ ግዜ ኣብ ክትትል ከም ዝኾኑን ብምግላጽ ናይ ኣሜሪካ ብቑዕነት ኣረጋጊጹ ይኹን እምበር ይብል እቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ኣብ ስልጣን ዘሎ እስላማዊ ሽበራዊ መንግስቲ ኢራን እንተዘይተኣልዩን ኣብ ስልጣን ተቐጺሉን ሽበራዊ ተግባራት ክፍጸሙ ከም ዝኽእሉ እቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ የረድእ ድሕሪ ኩናት ኢራን ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ልዕሊ ዝኾነ ይኹን እዋን ዝበዝሑ ሽበራዊ ገበናት ይፍጸሙ ኣለዉ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ኣብ ቤልጅየምን ሽበራዊ ገበናት ተፈጺሞም እዮም መብዛሕትኦም እቶም ገበነኛታት ልኡኻት ኢራን ከም ዝኾኑ ተረጋጊጹ ካብዚ ንርድኦ ሓቂ እምበር ኢራን ንእስላማውያን ሽበራውያን ጉጅለታት ሒዝቦላህ ሓማስን ምልሻታት ማእከላይ ምብራቕን ብምዕጣቕ ኣብ ኣሜሪካ እስራኤልን ኤውሮፓን ሽበራዊ ገበናት ክትፍጽም ጸኒሓ እያ ኣባላት ኤውሮጳዊ ሕብረት ብሰንኪ ምስ ኢራን ተኸሲቱ ዘሎ ውግእ ናይ ጋዝ መኽዘን ንምምላእ መደበን ክቕንሳ ተጸዊዐን ኮሚሽን ኤውሮፓ ብሰንኪ ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ኩናት ኣብ ኣቕረብቲ ነዳዲ ሃሳስ ስለ ዘውረደን ዋጋ ጻዕት ስለ ዘነሃሮን ሃገራት ኤውሮፓ ነቲ ጋዝ ናይ ምምላእ መደበን ንኸነክያ ተማሕፂኑ ጋዜጣ ፋይናንሻል ታይምስ ከም ዝሕብሮ ኮሚሽን ጻዕት ኤውሮፓዊ ሕብረት ንሚኒስትራት ጻዕት እቲ ሕብረት ነቲ ተጸንቂቑ ዘሎ መኽዘን ጋዝ ንምምላእ ከይህወኹ ኣተሓሳሲቡ ኣብዚ ከቢድ ሕፅረት ቀረብ ነዳዲ ዘለወሉ እዋን ኣብ ኣባይትን ኢንዱስትሪታትን ዝመጽእ ጠለብ ንምንካይ ተጠንቂቖም ክጥቀሙ መብርሂ ሂብሎም እቲ ኮሚሽነር ወሲኹ ዕዳጋ ንምርግጋእን ውሕስነት ንምሃብን ሃገራት ኤውሮፓ ነቲ መኽዘን ናይ ምምላእ መደበን ብ10 ሚእታዊት ከነክያ ከም ዘለዎን ሓቢሩ እቲ ኮሚሽነር ብምቕጻል ሃገራት ኤውሮፓ ኣብ መወዳእታ ክረምቲ ዝፍጠር ናይ ጸቕጢ ዕዳጋ ንምምካት ነቲ መኽዘን ጋዝ በብቑርብና መልኣ ክሳብ ታሕሳስ መደበን ክውዳእ መኺሩ እዚ ጻውዒት ሃገራት ኤውሮፓ ነቲ ጽኑዕ መደበን ምኽዛን ነዳድን ዝገብሮ ውድድር ንዋጋ ጋዝ ኤውሮፓ ከየንህሮ ዘሎ ስጋት ዘርኢ እዩ
ዋጋ ጋዝ ድሕሪ እቲ ኣብ ልዕሊ ትካል ፀዓት ማእከላይ ምብራቕ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ጥራይ ብ22 ሚእታዊት ወሲኹሎም ኮሚሽን ኤውሮፓ ቀረብ ፀዓት ኤውሮፓዊ ሕብረት ብተዛማዲ ዝተሓለወ እዩ ዋላ እኳ እንተበለ ነቲ ዘጋጠመ ጎንፂ ግን ሓባራዊ ግብረ መልሲ ክወሃቦ ብምፅዋዕ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተረኣዩ ምዕባለታት ከም ዘመልክትዎ ናይ ቀጠር ፈሳሲ ተፈጥራዊ ጋዝ ናብቲ ቅድሚ ቅልውላው ዝነበሮ ደረጃ ንምምላስ ነዊሕ ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት ክብል እውን ኣጠንቂቑ ዋጋ ጋዝ ኤውሮፓ ኩናት ካብ ዝጅመር ጀሚሩ ብዕፅፊ ወሲኹሎም ሓደ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እኹል ፍልጠት ዘለዎ በዓል መዚ ኤውሮፓዊ ሕብረት ጽኑዕ ዝኾነ ሕጊ ምህላው ስዒቡ ኣብ ዋጋታት ዝዓበየ ፀቕጢ ከየስዕብ ስግኣት ኣሎ ድሕሪ ምባል ኣብዚ እዋን እዚ ምህዋኽ የድልየናን ይኽብል ኣረዲኡ ካልእ በዓል መዚ ኤውሮፓዊ ሕብረት ብወገኑ ነቶም መደባት ዝያዳ ተዓፃፀፍቲ ክንገብሮም የድልየና ክብል ኣገንዚቡ እቶም መኽዘናት ጋዝ ኣብ እዋን ከረምቲ ካብ 25 ክሳብ 30 ሚእታዊት ናይ ኤውሮፓ ጠለብ ጋዝ ዝሽፍኑ ኮይኖም ነቲ ኣህጉር ካብ ሃንደበታዊ ምቁራፅ ቀረብ ንምክልኻል ዓቢ ረብሓ ኣለዎም ኤውሮፓዊ ሕብረት ድሕሪቲ ብሰንኪ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዘጋጠመ ሃንደበታዊ ምቁርራፅ ቀረብ እቲ ኣህጉር እኹል ጋዝ ከይትስእን ካብ ዝነበራ ስግኣት ተበጊሲኣ ነቲ 90 ሚእታዊት ናይ ምምላእ መደባ ኣውፅኣቶም ይኹን እምበር እቲ ሕብረት ኣብ 2025 ነቲ መደበን ኣፍኪስዎ እዩ ኮሚሽነር ፀዓት ኤውሮፓዊ ሕብረት ድማ ኩነታት ዕዳጋ ዘይጥዕም እንተኮይኑ ሃገራት ኤውሮፓ ብመሰረት ሕጊ ኤውሮፓዊ ሕብረት ነቲ መኽዝናት ጋዝ ክሳብ 80 ወይ ድማ 75 ሚእታዊት ንምምላእ ፀገም ከይፈጥረለን ይሕብር ክልተ ሰበስልጣን ከም ዝገልጽዎ እቲ ሕብረት ጠለብ ጋዝ ንምንካይ ዝወስዶ ስጉምቲ ነቲ ናህር ዋጋ ፀዓት ንምምካት ከም ቀሊል ቀዳማይ ስጉምቲ ዝቁፀር ይኽብሉ ሓቢሮም ይኹን እምበር ናይ ገሊአን ሃገራት ኤውሮፓ መኽዘናት ጋዝ ኣብዚ እዋን እዚ ክሳብ 7 ሚእታዊት ወሪዱ ስለ ዘሎ ኤውሮፓ ንዝመጽእ ክረምቲ ንዘጋጥም ሃንደበታዊ ናይ ፀዓት ፀገማት ድልውቲ ኣይክትከውን እያ ዝብል ስጋት የላዓል ኣሎ እቲ ዕዳጋ ብዓርቢ ምስ ተዓፀወ ናብ ሚኒስተራት ክለኣኽ ተመዲቡ ዘሎ ናይቲ ኮሚሽን ሓሳብ ድሕሪ ተሓለፍቲ ኤውሮፓ ሓሙስ ዘካይድዎ ዋዕላ ዝመፀ እዩ እቲ ፈጻሚ ኣካል ኤውሮፓዊ ሕብረት ነቲ ብሰንኪ ካብ ወፃኢ ዝኣቱ ነዳዲ ዝመጽእ ዘሎ ዋሳኽ ዋጋ ፀዓት ንምምካት ግዜያዊ መብርሒ ከዳሉ ድሕሪ ምሕታቶም ዝመፀ ምዃኑ ድማ ፀብጻብ ፋይናንሻል ታይምስ ይሕብር ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ኢራን ዘንበረቶ እገዳ ብግዜያዊ መልክዕ ኣፍኪሳቶ ኣላ ምምሕዳር ትራምፕ ነቲ እናገደደ ዝኸይ ዘሎ ዓለማዊ ቁልላው ፀዓት ንምቅላል ካብ ዝኾነ ይኹን ምንጪ ዝርከብ ነዳዲ ናብ ዕዳጋ ዓለም ንምቕራብ ይረባረብ ኣሎ السجمت زي ولا كو أمريكا مس إيران أبقتاوي وتادرو جنسي أبزلاتو الأوان استوسد انتخونا من محدا ترامب نتي أبلعلي 140 مليون برميل نادي إيران تنبي روزنا بر إجرا نجزيو كمل على الكجتو أي كعلن بمسرة أب CNN سبسلطان واشنطن بسنك اتوكينات الصعبة وسخ واقان دادي نأوار حكت أن حكم زغل يحبرم إذا دما بفلاي اتي أما كلاي مبرأ زلو وطري إنا قد دابين مخالو بيتا أزيو أقداسي زخونة متأبو خورمز محلاف دارقة زي كألب مخانون زمت مخانيو اتتأبتأ وسيغو زارد أمريكا نتفت إرزلو نايك الرب حسرت نمنكاي بأمائت مليونات زغطر برميل ندادي كابتينو هتوت اوان زتعو أرم مخزن ناب عداقة ولا كوا انتو تسات واغان دادقن كساب حجي كنكي كم زي ترأي تأب CNN حابيرون اتيك اللو تعاد كابت استقمتن العلي بمتحلاخو دما واشنطن مستاز ألايتا زخونة إيران ቁጠባዊ ሰማዕ ክትገብር ተገዲዳ ኣላ እዚ ድማ ኣሜሪካ ንኢራን ብወታደራዊ መዳይ ንምጥቃስ ትቃለስ ኣብ ዘላትሉ እዋን በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ እቲ ስርዓት ብፋይናንሳዊ መዳይ ክጥቀም ምፍቃዳ ኣገራሚ ተርእዮ ኮይኑ ይርከብ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዋሕዚ ነዳዲ ንምቅልጣፍ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ተወሲዶም እዮም ይኹን እምበር እቲ ኩሉ ዝተገበረ ፃዕርታት ነቲ ኣብ መላእ ዓለም ብናህሪ ዝውስኽ ዘሎ ዋጋ ነዳዲ ንምግታእ ዝነበሮ ኣስተዋፅኦ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ ይሕበር بسنكي اتوكينات واقع حدا برميل ندادي لعلي 118 دولار بمبصحو اما العالم ناي موقعازيان مغبن واقع نكوسخ غير لهم እዚ ኩነታት እዚ ድማ ካብ ዓቕሚ እቲ ምምሕዳር ንላዕሊ ከይኸውን ዓብይ ስጋት ፈጢሩ ይርከብ እቲ ጎንፂ ብወታደራዊ መዳይ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ኩናት ነዳዲ ተቐይሩ ዘሎ ኮይኑ በዚ ምክንያት ድማ እቲ ጎንፂ ብቁልጡፍ ዶ እንተዘይሉ ዝገደደ ዓለማዊ ቁጠባዊ ቅልውላው ከጋጥሞ ይኽእል ዝብል ስጋት ኣብ መላእ ዓለም ፈጢሩሎም بتماسسال زينا مينستري فاينانس أمريكا دحرتي قبل على إيران استفدت من مدقعتي زي صعبة نهر واقع ندادي نمهدا لنجري ندادي روسيا جزيو فؤاد مهابو يذكرم توكل زينا CNN نزقو دايزي سفيح شفان بمهاب واشنطن نواقع ندادي نمقصار مسألة تاون كي ترفع قد أباوي سمع كتكبر تجدد مهلاوة حبيرو بمرفق زوهاب زنبرا نايشكور مدهانيت بكنينا كوهاب كام زكال تمرامرتي سنة مدهانيت يحبر لهم تمرامرتي كوماموتو يونيفرسيتي جابان بكنينا زوهاب نايشكور مدهانيت كم زمهازو حبيرم إذا خمزيلن كلا عبدك سبات نمرقاز توسخ مصنعت كم زدلي
እቶም ተመራመርቲ ኣተሓሳሲቦም ይኹን እምበር ብመርፍእ ዝወሃብ ዘሎ ናይ ሽኮርያ መድሃኒት ሓደ መዓልቲ ብከኒና ክወሃብ ከም ዝኾነ ኣረጋጊጾም ናይ ሕማም ሽኮር መድሃኒት ብመርፍእ ዝወሃብ ዝነበረ ኮይኑ ብከኒና ክወሃብ እንከሎ ግና ዝበለጸ ከም ዝኸውን እቶም ተመራመርቲ የረድኡ ብመርፍእ ዝወሃብ ዝነበረ ናይ ሽኮርያ መድሃኒት ንተሓከምቲ ኣጸጋሚ ከም ዝነበረ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ሽንጎ ኢቶ አብሪሁ እቲ ጽሑፍ ሞለኪላር ኣብ ዝተባሃለት ናይ መድሃኒት መጽሔት ዝተሓተመ ኮይኑ ሓንቲ ናይ ሽኮር መድሃኒት ከኒና ድሕሪ ምግቢ ብምውሳድ መጠን ሽኮር ክንኪ ከም ዝገብር ይሕበር ሃገራት ኣብ ጥዕናውን ካልኦት መዳያትን ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ ምዕባለ በጺሐን ይርከባ ህዝብና ግን ብሰንኪ ድሕሩን ጨካንን አንድነታዊ ኢሳያስ ካብ ቴክኖሎጂን ትምህርትን ተነጺሉ ብስእነት ሕክምናን ዋሕዲ መድሃኒትን ይሳቐን ይመውትን ኣሎ ብሰንኪ እዚ ዝተገልጸ ርዱእ ምኽንያት ድማ ኣህጉራዊ ሕሙማን ሽኮር ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ሃገርና ካብ 70,000 ክሳብ 95,000 ብሕማም ሽኮር ዝሳቀዩ ሰባት ከም ዘለዉ የረድእ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝካየድ ዘሎ ምስሕሓብ ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ቅልውላው ናብ ምስዓብ ተሰጋጊሩ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ነቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝጀመረኦ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ስዒቡ ኢራን ትወስዶ ዘላ ናይ ግብረ መልሲ ስጉምትታት ነቲ ወጥሪ ናብ ኣህጉራዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ቅልውላው የሰጋግሮ ከም ዘሎ ተንተንቲ ይሕብሩ እቲ ጎንፂ ኣህጉራዊ ጽልዋ ክህልዎ ዝነበረ ቀንዲ ምኽንያት ኢራን ነቲ ዝተፈነወላ ጥሙር መጥቃዕቲ ንምምካት ግብረ መልሲ ንምሃብን ኣብ ልዕሊ ትካላት መጻረይ ነዳዲ ስዑር ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ቀጠርን ካልኦት ሃገራት ማእከላይት ምብራቕ ብዘካየደቶ ተደጋጋሚ ደብዳብ ሚሳይላትን ድሮናትን እዩ እዚ ስጉምቲ እዚ ኣብተን ሃገራት ከቢድ ዕንወት ብምስዓቡ ነቲ ናብ ኣህጉራዊ ዕዳጋ ዝቐርብ ዝነበረ ቀረብ ነዳዲ ክሳብ ምቁራጽ ከም ዘብጽሕ ድማ ይሕበር በተወሳኺ ኢራን ነቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝወስድኦ ዘለዋ ወታደራዊ ስጉምትታት ንምግታእ ከም መከራኸሪ ንምጥቃምን ነቲ ቁልፊ መስመር ንግዲ ባሕሪ ዓለም ዝኾነ መጻብ ብሆርሙዝ ዓጽያቱ ትርከብ እዚ ስጉምቲ እዚ ንዋሕዚ ንግዲ ዓለም ብምቁራጽ ካብ ሃገራት መጻብ ዓረብ ናብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ዓለም ዝለኣኽ ዝነበረ ነዳዲ ተፈጥሮኣዊ ጋዝን ንእታወታት ሕርሻ ዝውዕሉን ማዕድናትን ንኸይበጽሕ ዓብ ዕንቅፋት ኮይኑሎ መብዛሕትአን ሃገራት ዓለም እቲ ኩናት ናብዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ክበጽሕ ክንዲ ዝኣክል ግዜ ክወስድ እዩ ዝብል ግምት ከም ዘይነበረን መርበብ ሓበሬታ ፋይናንሻል ታይምስ ኣብ ዘውፅኦ ትንተና ሓቢሩ ይኹን እምበር እቲ ቅልውላው ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ናይ ምህዳእ ምልክት ከየር ኣየር ኣብ ዓይ ሰሙን ሒዙ ይርከብ ከም ውፅኢቱ ድማ እስራኤልን ኢራንን ኣብ ዝሓለፉ 2 መዓልታት ጥራይ ኣብ ልዕሊ ትካላት ነዳድን ጋዝን ከቢድ ዕንወት ዘስዓበ ደብዳባት ብምክያድ እቲ ጎንፂ ናይ ምህዳእ ዕድል ከም ዘይብሉ ዘንፈት ምዃኑ ይሕበር ብሰንኪ እዚ ድማ ዓበይቲ ሰብ ሞያ ቁጠባን ሓንፀፅቲ ፖሊስታትን እቲ ኩነታት ብከምዚ መልክዑ እንተቐፂሉ ከስዕቦ ዝኽእል ዝኸፍአ ሳዕቤናት ንምፍላጥ ብዝተፈላለዩ መጽናዕትታት ኣብ ምክያድ ይርከቦም እቲ ብሰንኪ ምዕጻው ኣገዳሲ መስመር መጻብ ብሆርሙዝ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕጽረት ነዳድን ተፈጥሮኣዊ ጋዝን ምስቲ ኣብ 1970ታት ኣብ ኢራን ተፈጢሩ ዝነበረ ናዕቢ ዘስዓቡ ኣህጉራዊ ቅልውላው ጸዓት የነጻጸር ከም ዘሎ ብርክት ዝበሉ መራኸቢ ሓፋሽ ይሕብሩ ዓለምና ብምኽንያት ዕብየት ቴክኖሎጂን ኣብቲ ኣብ ጋዝ ዝነበራ ጽግዕተኝነት ብመጠን እኳ እንተተናገፈት ጉዳይ ነዳዲ ግን ሕጂ እውን መሰረታዊ ተራ ስለ ዘለዎ እዚ ኩነታት እዚ ብቁልጡፍ እንተዘይተፈቲሑ ዝኸፍአ ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ቅልውላው ከስዕብ ከም ዝኽእል ሰብ ሞያ የጠንቅቑ እቲ ኩናት ጌና ይቕጽል ብምህላው ኣብ ልዕሊ ትሕተ ቅርጺ ነዳዲ ዘጋጠም ዕንወት ንምጽጋን ነዊሕ ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእል ይሕበር ከም ውፅኢቱ ድማ ዋጋ ሓደ በርሚል ነዳዲ ብ50 ሚእታዊት ብምውሳኹ ልዕሊ $100 ይሽየጥ ኣሎ ብሰንኪ እዚ ድማ ሃገራት ኤውሮፓን ኤስያን ንሕጽረት ቀረብ ነዳዲ ንናህሪ ዋጋን ተፈጥሮኣዊ ጋዝን ተቓሊዐን ከም ዘለዋ ጸብጻባት የረድኡ بمداي فاينانس ون زغلولاو سعبو ماكلاي بانكتات بريطانيان امريكان ካልኦት ዓበይቲ ሃገራትን ኣብ መጠን ወለድ ዝነበረን ኣሰራርሓ ከም ዘለዎን ክቕጽል ከም ዝወሰና ተሓቢሩ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ተቐረብ ነዳዲ ዘጋጥም ጸገም ዝቕጽል እንተኮይኑ ነዳዲ ንኹሉ ዓይነታት ንጥፈታት ማሕበረሰብ ወሳኒ እታወታት ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ መነባብሮ ህዝቢ ከቢድ ናህሪ ዋጋታት ምኽባርን ናብራን ከስዕብ ከም ዝኽእል ሰብ ሞያ ይጠንቅቑ ብሰንኪ እዚ ድማ ከም ደቡብ ኮርያን ታይዋንን ዝኣምሰለ ሃገራት ኤስያ ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓን ኣብ ቀረብ ነዳድን ጋዝን ማእከላይ ምብራቕ ዝተመርኮሳ ብምዃነን ንኸቢድ ቁጠባዊ ጸገማት ክቃልዓ ከም ዝኽእላ ይሕበር ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ እዚ ጸገም እዚ ኣብተን ኣብ ምምዕባል ዝርከባን እኹል ዕቑር ዓቕሚ ዘይብለንን ትሑት ቁጠባ ዝውነናን ሃገራት ዓለም ከቢድ ጽልዋ ከይፈጥር ዓቢ ስጋት ፈጢሩ ይርከብ እምበኣርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ቴሌቪዥን ሃገረ ሓማሲን ንሎሚ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ዕለት ዛዚምና ምዝተረፈ መደባትና ንገድፈኩም ኣብ ዘለኹሞ ሰላም